second one day block level conference. Sini untuk lewat block committee by organize Liza Pak Ibu Liza Aika Panda conference. Hello. Poin sini DF ni Presiden Central Committee poin bili logi sini Bujung Rawati Nagor Committee ni DF Committee ni Presiden kono tiba hari sepuluh kisah sabdan ke disra mau pada SM hanya mang lagi nak sabdan ke no sabdan ke disra ko kisah mau lagi saja ready sabdan disram sabdan jarana ya par jabo Bukan kayak tanya long leg, TF long leg, buagra long leg, buagra long leg. Jeng kisah orang no, sini TF ni negara samnai संसार या कार्यक्रमका बरं बागै जों एकलिक किसा निरबता पालन खालायना आं आवाज रोना अब नोलो एकलिक खाय एकलिक आवाज नै साना जरा करे के सब सुनते खालायनि आवाज नै ओके स्टार्ट तो अभी के भैया Please. Cầm cái dây. Hari Cengjoto bahasa lain. direct kan sini. Dari indirect. Organize khajak sini o conference 5 months phane joto adong sono pulana hambai pare sem program rutam thangla sinai sini asuk thai asuna na bage anpulao koinai sini TM ni Bojongnagar tai Wakinagar committee ni ngai president Boronggram Taramohon Depormano bina asuk thai asunan bage kojo abani yagulo haina hai ojoro koinai sini chief guest Boronggram Robindra Deborma EM TTADC bonobo
आसुनान बागे कोई जाओ हाना हायो जराओ कोई जाओ सिनी गेस्ट ऑफ ऑनर बरुंगनांग EM सिनी रोनाल्ड सानोबो कोई जाओ इने आसुखे आसुनान बागे अपने उलो बरुंगनांग TEF प्रेसिडेंट सेंट्रल बरुंगनांग पुलेंडो देवबर्मा बनबो बिना आसुथायो आसुनान बागे कोई जाओ अपने उलो हाना हाय कोई जाओ सिनी सेंट्रली AGS बरुंगनांग सुशील देवबर्मा बनबो बिना आसुथायो आसुनान बागे कोई जाओ अपने यागुलो अपने उलो हाना हाय कोई जाओ सिनी TEF नि सेंट्रल नि AGS बरुंगनांग सिनी सुकुराम देवबर्मा नबो दामजाओ फाइ आसुथायो आसुनान बागे कोई जाओ GS TWF नि प्रेसिडेंट बरुंगनांग सिनी सागरिका नबो कोई जाओ डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बनबो बिना आसुथायो आसुनान बागे कोई जाओ अपने यागुलो ब्लॉक प्रेसिडेंट त्रिपुरा था TWF नि ब्लॉक प्रेसिडेंट बरुंगनांग जर्ना देवबर्मा बनबो कोई जाओ दांसाव फाइ बिना आसुथायो आसुनान बागे अपने उलो हाना हाय कोइनाय त्रिपुरा था ब्लॉक प्रेसिडेंट सिनी बरुंगनांग दीपक देवबर्मा बनबो कोई जाओ आसुथायो आसुनान बागे अपने यागुलो हाना हाय कोई जाओ YTF नि प्रेसिडेंट ब्लॉक नि सिनी बरुंगनांग प्रशांत देवबर्मा बनबो दांसाव फाइ आसुथायो आसुनान बागे अपने यागुलो न जों प्रोग्राम दाबुक जेंनानि थांसिनाय जों किसा सिने लायो सिने कन्फारेंस कबकजा 10टा BC नि कमिटी दं न हाना हाय जरा जों आं कोइनाय सिने IEC नि चेयारमैन बरुंगनांग सिन दान्तु देवबर्मा नबो बिना आसुथायो आसुनान बागे कोई जाओ अपने यागुलो फरेजों सिनी 10टा BC कबकजा कमिटी रंनो जों किसा सिने लायनो जे जागाव तंगनर आ जागा तंगनो किसा फसाकांके हामनाय आं पुला BC नि बुमुं नाकादिक थाइसिं किसा मिस्टेक का सिने यूथ नि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटरी नै आं साजागलिया बुं बागे चिनार मिस्टेक सिजाकमान बागे नरगाना नाकादिक हाना हाय जों BC बुखाक थांलायजनाय सिपाइ BC नि कमिटी रक्सा फाइट हांगा किसा बसा नंबर कोइ जाओ सिपाइ नि फाइट हांगा जों जदन या पखरब लायनो अपने यागुलो सम्बुराम BC नि साबा फाइया हामबाय जों जदन या पखरब लायनो आंगो जराव किसा कोइनार चिनाय चिनि बुसकांनि चेयार बेलेग खाली तमन बागै दाजिते अपने यागुलो बाइथा
ninong na hai matongo pare hambai pare sing hai na hai o jora chini risaroi sing borom lai na thangse dai poila ang koinai chini aing chini chief guest no sakang gade ang koinai chini chief guest boromrang honorable em boromrang Robindra Devarma Sarno risare boromrang bagai koinai Abani yagulo sini honorable em chief guest boromrang Robindra Devarma Sarno risare boromrang bagai koi jao Abani yagulo sini honorable em boromrang Ronald Sarno risare boromrang bagai koi jao Abani yagulo sini TA President Boromrang Pulendro Devormano Risari Boromrang bagai koi jawa Abani ulo koyo sini Tipramotha Block President Boromrang Depok Devorma tai Abani yagulo sini YTMD President Prasanto Abani yagulo sini district secretary Boromrang Nelson Abani yagulo sini central GS Susde Boromrang tai abani yagulo sini district white TWM ni abani yagulo sini block president TYF ni abani yagulo ILC Boromrang sini Dantur no risabai Boromrang bagai koi jao haji sing tabuk sini sati musungai sing sari rana bagai sini sang songno koinai sing joto no pasalanya pali sing tabuk sati musung lainnya Maharaj Bir Bikram Kishore Manikko ni ya pango sing kumbok lainnya Angor Jarawana Koisinai Tai Khoroksa Sini GS Sini Asuk Thai Asukna Bagai Sini Koinai Kono Yang Biskang Phaye Mina Asuk Thai Asukna Bagai Sing jabana ya pathaw lainnya sini light musung mana olono sini joto no khoroksa kai kumbok lainnya bukan langsung Jorano ya pernah
bisa.
টিএ ব্লক কমিটি বাই ওয়ান ডেনি कॉन्फ्रेंस जो तो फाइन मंदनाय आं ताकुते बुक्तनो कुलानान का कामते की बायापाल तिनि सिनो कॉन्फ्रेंस जो चीफ गेस्ट फाइन मंजा का चिनी बगन गुनां रविंद्र देव बर्मा एम एजुकेशन टीटीएडीसी ते फाइन मंजा फाइके चिनी गेस्ट ऑफ ऑनर बगन गुनां चिनी रुनल देव बर्मा एम आरडी पीडब्ल्यूडी टीटीएडीसी ते सेंट्रल कमिटी की चिनी टीएपी प्रेसिडेंट बरुण ग्रांसनी रेस्पेक्टेड सर कुलेंद्र देव बर्मा बहुत इन फाइव मंथ पके ते फाइव मंथ पके चिनी बच्चन नगर वाकी नगरनी त्रिपुरा डेवलप दी प्रेसिडेंट चिनी दीपो बरम काकु पके यादक तो ते चिनो कॉन्फ्रेंस मंथ पके चिनी वात लक थोड़ी आईएलईसी चेयरमैन चिनी दमतु देव बर्मा ते मंडपा के चिनी वाईटीएपी प्रेसिडेंट बरुण गुनां प्रशांत देव बर्मा ते मंडपा के चिनी टीडब्ल्यूएफ कमिटी नी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटी नी मेम प्रेसिडेंट नंगरा चिनी सागरिका ते टीडब्ल्यूएफ ब्लॉक कमिटी नी प्रेसिडेंट चिनी जोना देव बर्मा हाइना चिनी ते मंडपा के चिनी टीएफ नी सेंट्रल कमिटी नी जीएस नी सासुख्राम ते चैनल कमिटी नो चिनी एजीएस भारत में चिनी ताफिचर ते दाजितेन बर्मा तदनो आनी खाक उबाके जतनो खाक हमके यासक सगते और फाइ मंद फैनाय आनी सेबक हाय तमाय आदम सुनबो हायना हाय खाक उबाके दनो जतनो खाक हमजा फरे दिनि ओ दिनि नवाले कॉन्फ्रेंस तो जों कहां पे थांमारते तेनोनि हाय हाय सिचाक खामानि आनि खाकुब्रा बिनो याताक सगै अ सिचाक खामानि पाइका दनो खुलबागा तिनै वाखिनगर बुरजंनगर टीएफ ब्लॉक कमिटी बाय खबकजात सालसानि कक्लाम पान्ना मौपानी बड़गना सबानी ईफां अपनी लगी तिनी तिनी मौपान्नाव जाति मुसुंगै जोंबाय बाक्सा पान्नानि नारवाय बड़गना एम पीडब्ल्यूडी आरडी रुनाल देव बर्मा धानसह गोबां मानसिनि टीएपी लीडर्स रक सोशल वर्कर्स रक जत आसुगाक चिनी टीटीएडीसी नि फातार जरा सेगो खाइनाय नरना बेलायकर हामबाय बारो नरबायसिन कदुकमा जरा तर तंगिमेनिया चिनी कैसा प्रोग्राम तंगो खवायो आबोली बागैनो जों सिगां कक साइ थाना नांखा नरक जतन साइबानो जेकुनु राजनैतिक दलनि क्षमता दंतो क्षमता करिथों बिनि कैसे कर्मचारी संगठन या कैबा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ओमाय कहिए जत्तनी लो कैसा ऑर्गेनाइजेशन था चिरी त्रिपुरा मथाबायनो श्रामजाक त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन ने जे गठन खालामनानै आबोनिनो कैसा बेलेग गाचिनि बुरजंनगर ते वाखिनो ब्लक तिनी जों शुद्ध कर्मचारी ऑफिस स्कूल खालायखानाय चिनि दायित्व शेष चिनि दायित्व समाज तो उन्नयन खालायनानै समाजनि केबे मुं तंगानो आबनो सुद्रायनानै चिनि सोसाइटियाव
sini borong ni bisingo lama koroi tokono lama pengumuman. Abang kecil kormosari ni korten. Kormosari শুধু কর্মচারী তোকাইলা কর্মচারী ni kebama বরনি ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা তঙ্গি মানো জঞ্জাল তঙ্গি মানো অনেকে কেবল সায়া কেবল শেয়ার খাইলে কিন্তু অমাই খাইলে নং দিনের একটা ব্লক কমিটিনি কর্মচারী সংগঠন দङ কিন্তু নং অফিস তো দङ nang office কোনো কম্পিউটার বা কোনো অফিসিয়ালি কোনো মানিকরিত দङ বা ননি কর্মচারী বিসিङ অনেক বড় ni হয়তো যিনি পেনশনও থাকা পরে गोबां जिंजाल नुकजागौ बिनि ग्रुप इन्सुरेन्स फोर गुनुगुन डेट अफ बार्थ फोर गुनुगुन गोबां Sini kebama temu, sini kormosari temu kebama temu. Jadi kebama no beti goto sini kapu mulai ngai batu. Apa ni lagu-lagu? Eje tahu, je transfer policy shodik babi nyangkung. Tahu saya ni sini jara sodor, bisa west, sipai jala kuai. Saya tahu sini yang di power no. হয়তো তামনি সিউ কতাল নানা নাইকম যেখানে কিছু প্রয়োগ কারণ সদর যেভাবে অর থাকতে যে টিচার টংটংখা সেঙ্গাবর হরিমিয়া আলিস কিন্তু বিনিয়াগত লাইজা চিনি পিওনো দুস্তর মতর বড় দমগ্রেখা কাঞ্চনপুর একটা স্কুল 173 জন আগে স্টুডেন্ট টিচার তম খরং নয় খরক সঙ্গে বিয়েলু আমরা ফিলাপ ফাইনে থাকাঙ্গাই বড় মাতলানে সদর 9 জন টিচার 9 জন স্টুডেন্ট কেতনি দলাই নিব সদর স্কুল নাইছিনাই দিনি নট নিব সদর ফাইনে নাইছিনাই Kuai ni orang banyak naik sinai, orang ni kerja individual itu orang kasih bahan anak kisah orang ini orang itu telan telan itu. Ini semua syarat. Amano satu kawasan ঠিক লাইনে itu. Karena 30-35 বছর যাব রিক্রুটমেন্ট সঠিকভাবে নিয়া 1990 sini 95 jara rekrutmen kaham mangka TTAD suo 88 sini 90 jara 93 jara approve hai na teacher administrative staff kaham no recruitment ka ina amoni pore kono সঠিক recruitment ঠিক মতো লিয়া amoni pore যে বড় বিসি কাই সরকারও তঙ্গাই রাখ বলনি আমালো বড় যে চান্স দেখা বড় চান্স তো নাই মালিয়া 2001 ইসমি বনো বারবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শাখা যেহেতু চিন্তাবো ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি চালু খাইছি নাই নরক দাতি কাই রিক্রুটমেন্ট টিচার রিক্রুটমেন্ট খাইদি ইনিয়া খাই যখন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি পরে হেনা কাতাল সিস্টেম খাইছিনা তাবুক টিচার রিক্রুটমেন্ট খাইনা থাঙ্গাই টেট পরীক্ষা রিয়া খাই বিএড ডিএলএড পরীক্ষায় কেবল টিচার মাইনা কে আজ আগমন কাম খাইগা গায়ে জুড়ে না কা 10,323 জন চাকরি তলাঙ্কা শেষ পর্যন্ত যে চাকরি গায়ে জুড়ে তলাং মানে আ চাকরি তিকি মালিয়া সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তাও একটা হ্যাঙ্গিং পজিশন তো তিনি ভাই কয় বছর ধরে হ্যাঙ্গিং পজিশন তো 2016 নিচমি বড় শাখা সেন্তাবো 10,000 টাকা 12,000 সেন
non teaching staff kelanginai sekolah ko senronai aro monu kabar kelamali aro beton kapur di bampon so katamu 2018 ইসমি যে ক্ষমতা ফাইনাই বিজেপি আইএনপি সরকার বরং 5টা বছর ব্যাপক হারে কাহাম খাই টেট পরীক্ষার মাধ্যমে পান্তম বিএড ডিএলএড ইউনিভার্সিটি পান্তম বড় জন্য সঠিকভাবে করব রিক্রুটমেন্ট খাইমালিয়া আবরি কারণে তিনি जों অ জায়গাও খুব সমস্যা হতো তাবো শুধুমাত্র সিঙ্গেল টিচার বৈশাখী জুলাইও 500টা স্কুল সিঙ্গেল টিচার নাই বছর বরং বরং থাঙিয়ে দম এটাবো রিসাপল খাইনা থাকা গাই সাবানি বরক সাবদুনি বরক হয়তো আমার নাইজেরিয়া খান তাবো जोंबाय पार्सेल खाइनायनि बागै বিজেপি সরকার जोंथ' साउथजों एलायन्स नर बार खानाय दंना বিজেপি बायदि प्रमोट एलायन्स माने बुथ सीट बागाबागि खायजों एलायन्स मानिया 2024 नि 2 तारिख मार्च ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার ত্রিপাক্ষিক একর্ড নমানি কারণে আমরা দাকি দাকি খাইতে কার্যকরী খাইমান নই आनी मंत्री डॉक्टर कांपा रिसितो हम एकबार रिसितो मुनिसे जोंनि दा जरा ताबुको बीजेपी बायजों एलायन्स दं अ एलायन्स का निर्वाचन सिगां एलायन्सया केपनि बागै जों किरिया जों कक साइमनो जों जे कक साइमनो इलिगेल माइग्रेन्टनि बागै जों जे कक साइमनो रिक्रुटमेंट खायनि बागै जों जे कक साइमनो तिनि एकर्ड थिक मतो खायनि बागै কিন্তু সময় দমাই তাই যতছে জীবন খুব দল যে দল সংসদ সিংহ যতছে কত নাই আইপিএল তির কি অকক সারাইয়া বড় যত চুপচাপ খাই দমানো ব্লক নি বিজি তো আমরা মানে বিসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান বনিয়া তো নাই বড় যত বিসি লাফালাফি খাই যায় বড় কিন্তু উল্টা নাই তাবুকা মোটামুটি বিকাশ যেমন বুঝাতে কল্যাণমন্ত্রী নল সামা খানা খানা बिनि मुंगिया काबिनी चेयरमैन सुनील देवबर्मा बिनि मते एग्जाक्टली आंनि सिपिएम नि जाला बिनि कुलमारो आं जों सोंलुगु दंले ना गाबोनि बागैनो जोंखे गुबै सानाय सायाखै साया सानाय केताबो सोंनो ताइबो जोंनो लास्ट जेहेतु लाइसिया निर्वाचन बसरबा अ बसर जोंबो चिनि साथि चिं साइकेल चलाना नायनाय चिनि साथि चिं रां खरस खाया नायनाय डेवलपमेंट टाइप बाइक एकमान जे फैगोनी बाजेट जों होइसो केतिसे बारिनिका सेमा 600 तमानि तागला 800 उनका आबो सय मतो नाना नायनाय नाना थागना आंदोलन मा खायनाय आ जय हमकेनो सिउ कताल रहरो तमा कबर साया देवरमनो बाद्रिकाय जमातेनो बाद्रिकाय रियानो बाद्रिकाय बरनोखाय रिटायरमेंट करे एक्सटेंशन लिखा दालम साकमा आंखिरंखाय किंतु देवरमारनो रियान जमातेरनो ताइरिया आबरनो आबो आ जागावनो सुनु थुमिदो सिगे जमातेनो ताइ 6 मास तने त असुबिदा दखाम कबनि बागिनो तिनि कर्मचारीरा संगठन कराग्राना जे दायित्व मानगा तिनि अ दायित्व जारा रिजानेरो नरक खेलमा खायनाय सुनु मास्टार सिमिनो ट्रांसफार खायजोमानि किरवो कर्मचारी समर्थमा खायनाय आरो बाकी रखा खायबा सुनाय आबो नुनिया आबो नुजाखै दङ नोंनि समाजनि बायरा दिबा साइथाखै नों साबजनालनि खरसा अफिसार साबजनालनि नों खरसा सुपारभाइजार साबजनालनि खरसा वार्क एसिस्टेंट फिसारि अफिसार डिपार्टमेंट वाइज तो दंले नोंनिबो तो दायित्व दङ नों जे डेवलपमेंट बाकी खायनाय आंनि हयतो चेयारमेन साइडे पांगोन चेयारमेन ज्ञान बुद्धिनि कर्मचारी सुंनो ज्ञान बुद्धिनि नागिरनारो শুধু মিটিং ও শুনে লেকচার খাই দিনি সাকে দিন লাগবে নর শুনো রিলমানো সা ফাড়ি সারি জাপান দা ফোন ফাড়ি সারসা সা নং লাইফানো এলাকানি লামা এলাকানি তুই এলাকানি কারেন্ট এলাকানি স্রাইর এলাকানি স্কুল এলাকানি অফিস অনেক জায়গা জিনজাল দङ नुगो नुगिया खाय थांनाय दङ खानाबो खानायाखै दंनाय दङ
आरो जेसेबां सिन्दुर होनायबो सानाय दङ आबनो उरां उरां অন্তত 2 মাস 3 মাস পর চিনি বিসিङाव যারা নর এক্সিকিউটিভ কমিটি চিনি চেয়ারম্যান রকম जों যারা দङ जों नोंथि जों आलोचना खालामनो ना चिनि बिसिङाव जों फान तৈরি खालामनो नर्थ निचुनुको फलगायनुको खरकसा इएम खरकसा एमबिसि खरकसा एमएलए जों बुसु जरति खाबुनाय माताव जों जे मानमानि आमानमानि बारा थाफायो একমাত্র সরকারি গাড়ি নিতে মাসে শুনতে কিন্তু শুনতে বসে সবাই মাত্র আজ আগামী বুঝিছা 100 জনের ঠিক কেনার কাঙ্কার মই এলাকানো जों যে কোনো সমস্যার সমাধান খাইনানি চিনি বিসি কোনো সমস্যা গঞ্জা কোনো জায়গায় এমন দङ বাগের নামে হেলকাই সংগঠন বুঙ্গৈ কালেকশন খাইনাইবো দङ আবো যেন ইয়াতে খেয়াল মানা রাখনাই অনেক দङ आं नेता कर्मचारी नेता पार्टीनि नेता सागनाया स्कुल थांया टाइमलि थांया समय मतो फोरोंया साफ्रोमबो फोरोंया কোনো মুসলিম সানোদা না কোনো ওয়ানিনো নিনি বড় নন फोरोंयाब्ला নিনো নন যে মাসিক যে বেতননি দं माने ও মাসিক বেতননি যে नों যে खायना ना माने आबोथ' नों खायना नांगोन ना অনেক রিপোর্ট অবিশ্বাস সুকাই নগদ টঙ্কাই ফোন বাই ফোন সারা ত্রিপুরানি তাঙ্গি চিমাতি হিজাঙ্গাই जों तांगि कमप्लेन दिजांगाय आं एज ए टीचार आं समाजनि मेरुदण्ड आं बाय पुलिस डाक्टर नांगौ आं बाय पुलिस इन्जिनियार नांगौ आं जुदि काहामखाय एको स्कुलाव काहामखाय गाइड खालाय काहामखाय बनो ও गरीब सानो बय मागनाय बय परिनहर मागाय आदर्श शिक्षक गोबां दङ যারা রিটায়ারমেন্ট এর বিষয়ে অনেক আদর্শ শিক্ষক जों तांखौनो फोरोंखायो जों तांखौनो बनि नन जों सोलोंखायो शशांक देबबर्मा जों थिलाखा अखिल देबबर्मा जों थिलाखा मने आमालनि जे शिक्षा मने आमाल जेभाবে रामचंद्र देबबर्मा संरक्षणनि পুরা এলাকা বরনি আফ্রনি যে বর্মমুখায় থর কিলো তিনি একজন মাস্টার মুখায় বিনি ছাত্র সাগনাই নাঙ্গো তো অন্তত নিজেরাবো কিছু চিনামা খাইনাই আপনি বাগে তাইবারে কক্সাইয়া মেলায় কেন ধরক কাম নন বিসিङ কিছু ফ্রি ডিসকাস খাইলে কাম আমি সালাই দিই এবং ও সিস্টেমা থানায় ব্লক নিয়ে খাবে ডিস্ট্রিক্টও গাইছে অফিস দङ ना কর্মচারী गोबां जुंजाल दङ आ जुंजालावनो सुद्रायनायनि बागै नेतानार थानाया नों एकजन कर्मचारी कामगाय सायमा नांगौ आ जागा फिस दाना कोन दरकार যত কর্মচারী কি যত সমান দেবা অবরণ চিন্তা মা খাইনাই যত না তাইসা হামবাই ওই আনি কিসা কক সামনা পাইকা খুলবাই फाइ मानजों खायनाय चिनि अआमसाइनि फोरोंनाय जिबङावबो बेले हामबाय ताइ दिनैनि सालसानि कनफारेन्सनि दैफां चिनि प्रेसिडेन्ट हायगाबा चिनि सार तारामोहन ताइ दाइसो आसुकजाक खरकसा बुंनो हालिया तामनिंखाय आइदिनो चिनि मुंग्रो लायजाकबा ताइफानो फाइमानजा खायनाय चिनि अनारेबल EM TDADC चिनि बरं गोनां रबीन्द्र देबबर्मा ताइ खरकसा आमसाइनि चिनि EM उच्चनगर वाखिनगरनि चिनि खासुकसा चिनि EM रुनेल देबबर्मानो बेले हामबाय मारो जरा केसेनि जरा फानो बरक चिनो सालसानि कनफारेन्स फाइमानजा फायनाय बागै आंबो साना नायो चिनि TM नि बदलनो फोरोंनाय जिखौनो तामनिंखाय जराबो आमति कनफारेन्स खायनो नांगौ कमिउनिकेशन नारना बागै अआमसाइनि डेभलपमेन्ट हायगाबा जों साक वानसुगै सुदु निजेनि सिनि वानसुखाय इंया चिनि आमसाइनि डेभलपमेन्ट जुदि खायनो थांगाखाय चिनि फोरोंनायजों ताइ फोरोंनाय रावखौ कमिउनिकेशन नारना नांगौ खरकसाबाय ताइ चिनि विंस दङ चिनि सेन्ट्रेल कमिटि DF
सारा त्रिपुरानो चालंनाय अरो चिनरो फाइमानजो फाइया सिनि पुलेन्द्र सार ताई खरकसा हाइजाक चिनि सेंट्रल लिनो जोंगोबनो सानो नायो जरा जराबो थाजा थानि फानो अक सालायनो बागै दिनि न सालसेनि कन्फारेन्स जों साइमानो गोदोमा जरा रमै ओंयां तंमानि जरा बमाया बाक्सानि स्कुल खुलुमानि यागल दिनि न पुइला दुइबार कन्फारेन्स खाइजागा अ आमसायो थाने रगो जों माननाय रगो खाइ दङ बुसकाङावबो जों हेजामारा रगो खाइनो होनै सङै दङ जेहेतु आंनि सार्केल बा आबोनो जों नायो खाइजिङो चिनि इयां साइक्लांमानि बेलाय नांमानि चिनि आमसायो बेलायनो कर्मचारिनि संख्या गोबां थाइबानो जों चिनि वानसुक मुं काइसेनो जों क्वालिटी एडुकेशन होना बागै मास्टार जेसेबां बां तंग्राथुन स्टूडेंट बाय मास्टार समानन फानो क्वालिटी एडुकेशन हुई परनो कुछ गाइ रहनानि अब काइसे सिनि दायित्व आबनो जों बेलाय खाकुवार हुनिमा सावचिनि टीटीएडी से हापांनो जराओ अमति हाई कॉन्फ्रेंस तांना बागै ताइ अ आमसानि जे कम थेंनाय रक सिनि टीएफ नि बदल बरंनो बेले बेले थांबाय तामिन गाय जों किसी से फान मामा बाय चिनि स्टेट गवर्नमेंट किसी से फान रहमानि यागल फानो जेसेक मानसाक आइडिबो जेला उन्या जेनेरेशन बे बाक्सा चलम बागै जों स्कुल रगो कम्पिउटार काइसे काइसे के रहरका बुसकाङावबो जों तेबो वानसुक दङ कयेकटा जागावो चिनि ऑनलाइन क्लासेस नि बागै स्क्रीन रग्रना होनै अबनो तुयै जों साइटआव दङ टीटीएडी से हाबा आबनो जों कयेकटा जे अ आमसानि जे स्कुल रक आगिबो जे बेंगली मीडियम दंमानि अबनो कन्वर्ट थे इंग्लिश मीडियम खायरा जाखा अब चिनि टीटीएडी से हाबांनि काइसे चिनि याफां कटाल हेकेबा रोंनाय बागै सेबसा काइसे कटाल खायरा जाखा आगिबो जोंनोबो बेंगली मीडियमआव फरायनाय रक गाय बुमाबो फरक नरै इंग्लिश मीडियमआव फोरोंदोंमानि को एडमिशन थाइमानि जों दाबो आमसाय गानागिनि उनाव चिनि इंग्लिश मीडियम स्कुल खुलुममानि यागल दाबो आ जागाव नार्सारि फाइते क्लास 5 लेवल जरा इंग्लिश खाइजाक दङ आबनो फोरोंना बागै जे दाबो चिनि टीटीएडी से हाबां जे साइटआव दंमानि अब आस्ते आस्ते डेभलपमेन्ट दङ तामिन गाय डेभलपमेन्ट मानि यागल चिनि बुसकांनि जेनेरेशन आगो थांनाय आबनो किसा खालगै दाबो जे प्रेजेन्ट जे फोरोंनाय रकम दंमानि बर' किसा जिरायरावनो गाहांदो फोरोंनांथुन जरा जराओ बिनि गार्जेन मीटिंग हायगाबा स्कुल मनिटरिंग कमिटी रो बैगो आसुगै बरंनि मीटिंग खायनांथुन आंगोबनो कयनाय चिनि अ आमसानि जारा नायखलनाय चिनि सेंट्रल कमिटी दियो बर'बो किसा अबनो किसा नायथाय जानाय कारण गाय बर' चिनिसाय तेबो साखा सेंट्रल जेहेतु डिस्ट्रिक्ट न डिस्ट्रिक्ट गाय प्राइमारी लेवल न बर' टास रुई टास खायो आबनो बेलाय बेलाय जों बिनि थाकाहाम ताइ जरा दिनै गोथार सालमानो बागै तामिन गाय जों अ जरा बार बार माया चिनि इएम एडुकेशन ताइ अ आमसानि इएम नबो जरा जरा माया चिनरनि सिमि बर इएम या सारा त्रिपुरानि न इएम अबन बागै आं ताइ बिसे जरा हागलाक चिनि तेगैसे पान्ना दङ इलिगेल माइग्रेन्ट नि बागै काइसा मेगा मास गेदारिं दङ बाइजाल बारियाव अ जागा जत्त बरक फाइ मानजा फायनाय अ जरा केसे नि जरा आनो जरा रमागो बेले बेले हामबाय ताइ जत्त फाइ मानजा फायनाय अ आमसानि फोरोंनाय ते फोरोंनाय जोग्रंनोबो हाकाहाम ताइ हामबाया बर ताइ अ ताइ सासुजाक जत्त सिन सेंट्रल कमिटी चिनि जे अ लेबुङा ब्लक कमिटी रंनोबो हामबाया जागै आनि अ कक सामन अरन मुथागसिन हामबाय।